Une émission proposée par Hype FM. Nous ne comptons plus les années, ni les morts ou blessés, ni les déplacés ou réfugiés. La guerre en Syrie continue à faire rage. Le pays est détruit, son économie à genoux, la fraternité d'hier transformée en haine. Pour la énième fois, nous nous interrogeons sur les vraies raisons de la guerre provoquée en Syrie. Nous écouterons nos invités nous expliquer l'évolution de la situation politique et militaire, les intérêts et actions des partis impliqués sur le terrain et des intervenants externes, arabes, turcs, russes, américains et européens, surtout français. À la fin de cette émission, nous tenterons de joindre par téléphone Maria Caprielian d'Alep, en Syrie, pour avoir les dernières informations sur la situation sur place. Alep, dont la population a subi des bombardements d'une extrême violence ces dernières semaines. Mais nous commençons avec nos invités. En studio, Antoine Sfer, directeur des Cahiers de l'Orient et président de l'Institut des études et des relations internationales. Bonjour Antoine Sfer. Bonjour. Nous serons par téléphone avec Gérard Chalian, spécialiste de conflits. Et d'abord, une question très importante qui revient, mais pourquoi, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est vrai, il y a eu ce mouvement qui a commencé en Tunisie, ensuite la Libye, ensuite l'Égypte, et puis on a eu l'impression que tout le Moyen-Orient se ressemblait, et qu'en Syrie, on pouvait avoir la même chose. Mais qui avait intérêt à ce que ça éclate en Syrie? On parle d'il y a 5 ans. Je crois que, en fait, ça n'a pas commencé il y a 5 ans. Ça a commencé déjà en 2003, et sinon bien avant, mais en 2003, lorsqu'il y a eu l'invasion d'Irak par les Américains, qui ont fait sauter les barrières frontalières, qui ont mis à mal, en quelque sorte, le principe de la souveraineté des États, et qui a rendu l'Irak quasiment en 3 pays, un Irak fédéral, et qui aujourd'hui est générateur de ce à quoi nous assistons. Par la suite, c'est vrai qu'il y a eu ce qu'on a appelé pompeusement le printemps arabe. Le printemps arabe est malheureusement aujourd'hui devenu quelque chose de complètement désuet par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a plus que la révolution du jasmin en Tunisie qui tient difficilement, vu que l'Occident a voulu s'en mêler à un moment donné, et que nous avons assisté à cette émergence du devoir d'ingérence en Libye, ce qui a donné en quelque sorte, à l'Occident le droit de s'immiscer dans ce qui s'est passé. Il y a 5 ans, en Syrie, il y a eu des manifestations pacifiques au début, et le régime a réagi d'une manière extrêmement violente et surtout sécuritaire, notamment dans la petite ville frontalière avec le Liban, Daraa, au sud de Damas, où il y a eu malheureusement les premières victimes qui étaient des lycéens, des jeunes enfants. Et ça a mis un peu le feu aux poudres. Ça a mis le feu aux poudres parce que il y a eu 2 éléments essentiels. Le président Bachar al-Assad s'était allié comme son père avec l'Iran depuis 1980, et en même temps,
il faisait un peu figure de traître à la nation arabe, en quelque sorte, comprendre la nation sunnite. Et l'intrusion des Émirats du Golfe, notamment le Qatar et l'Arabie Saoudite, a alimenté le mécontentement d'une population majoritaire qui est la population sunnite en Syrie. On a vu apparaître des éléments armés tout d'un coup, et notamment la scission de près de 500 officiers et soldats de l'armée syrienne qui ont constitué l'armée de libération de la Syrie. Et à côté, il y avait les résidus d'Al-Qaïda, notamment Jabhat al-Nusra, le front de la victoire. Et enfin, fin 2013, en 2014, les premiers éléments de cet État islamique qui se fait appeler Daesh, terroriste, où la différence est devenue très importante. Pour la première fois, on assiste dès juin 2014 à une territorialisation. Et c'est comme ça que on a mis le feu aux poudres en quelque sorte. Et ensuite, il y a eu l'intrusion de l'Occident. En Libye, on l'a vu. En Égypte, il y a eu on dirait, comme aime les rappeler l'armée égyptienne, un mouvement rectificatif, puisque le président Morsi s'en était pris au pouvoir judiciaire, en envoyant le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, etc. Mais en même temps, c'est vrai que... C'est un coup d'État, finalement. Non, c'est un coup de force. Le coup d'État, c'était Morsi qui le faisait, puisque, imaginez-vous si le président Hollande... Mais il était élu légitimement. Démocratiquement, mais il s'en est pris après... Oui, aux institutions. Aux institutions. Imaginez-vous si le président Hollande décidait de renvoyer le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, ou la Cour de cassation. Donc, ça ferait une révolution. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a vu émerger un pouvoir fort, certains diraient dictatorial. Sans doute, on assiste aujourd'hui à un retour des mukhabarat, c'est-à-dire des services de renseignement. L'armée tient le pays, à la fois politiquement, mais également est devenu un acteur économique en Égypte. Et en Syrie, on a vu émerger donc cet État islamique avec l'Irak. En Irak, ce qui s'est passé est très important parce que dès 2005, on a eu des élections. Tout le monde savait que la majorité appartenait à la communauté chiite. Donc les chiites ont eu tous les pouvoirs sauf Bagdad. Les sunnites ont perdu tous les pouvoirs sauf Bagdad. Ce qui a généré un peu le Daesh en question. Et ça a permis précisément aux anciens officiers généraux de Saddam Hussein de s'emparer du prétexte musulman ou religieux. En fait, on accuse beaucoup Maliki d'avoir écarté les sunnites complètement du pouvoir, de l'économie, de tout, et de créer cette frustration qui a laissé à Maliki Maliki et Abadi n'a pas fait mieux, en quelque sorte. Oui. Donc, on s'est retrouvé vraiment dans une sorte d'identité communautaire de plus en plus affirmée. Alors ça c'est le tableau général. Depuis le début, on comprend comment cette évolution, cet engrenage dans cette guerre pas possible. Alors Gérard Chalian, bonjour, vous êtes avec nous par téléphone. Et sur place, il y a les forces d'Assad, il y a l'armée libre. Alors, une question sur cette armée libre, ce mouvement démocratique, ou soi-disant démocratique, vous allez-vous nous l'expliquer. Pourquoi on n'en a plus entendu parler? Parce qu'on va faire aussi le tableau des forces en présence, mais aussi les différents pays externes qui interviennent en Syrie. Alors, ce mouvement, armée libre, pourquoi on n'entend plus parler de lui? On n'entend plus parler de lui parce qu'il est fort peu présent sur le terrain. En 2013, une partie des armes qui leur avaient été livrées par les Américains leur ont été dérobées ou ont été vendues aux forces islamiques de diverses obédiences. Enfin, aujourd'hui, l'armée syrienne libre, dans le kaléidoscope de ce qu'on appelle les forces de l'opposition, ça pèse peu de choses. C'est-à-dire que l'option dite démocratique, elle est tout à fait dérisoire dans le combat
qui se livre entre le régime et l'ensemble des mouvements plus ou moins islamistes, dont le plus extrême est celui qu'on appelle le Daesh. Alors il y a Daesh, il y a Jabhat Il y a al-Nusra. Jabhat al-Nusra qui est l'émanation d'Al-Qaïda et qu'on aurait tort de sous-estimer. Je pense à titre personnel que Daesh a été surestimé parce qu'ils ont su véritablement s'emparer de la communication. Ça a été des remarquables manipulateurs des médias à travers la théâtralisation de l'horreur, à travers l'utilisation de la terreur, et on a eu tendance à leur attribuer beaucoup de choses. Je me souviens d'avoir lu qu'ils contrôlaient un territoire grand comme la Grande-Bretagne. Or, dans la pratique, en ce qui concerne en tout cas la Syrie, ils n'ont jamais eu une importance décisive. Ce qu'ils contrôlaient du point de vue du territoire, c'était essentiellement cette Syrie qui est une steppe désertique au milieu de laquelle se trouve Palmyre, qui n'est même pas une position véritablement stratégique. Vous en parlez, Gérard Chaliand, dans votre dernier livre, Pourquoi perd-on la guerre, un nouvel art occidental. Dans le dernier chapitre, vous évoquez justement cette force quand même, il y a une force de l'État islamique de Daesh, mais vous le dites, ils sont présents dans des zones où la population n'est pas assez dense, et cette densité, en fait, l'épine dorsale de la Syrie, c'est l'autre partie de la Syrie qui est aujourd'hui dans les mains d'Assad, des Kurdes, plutôt. Oui, et puis également avec la présence de tous ces mouvements islamistes, dont Jabhat al-Nusra, dont Harar al-Sham, dont Jaish al-Islam, c'est-à-dire que tous ceux qui sont véritablement actifs dans ce qu'on appelle en géographe la Syrie utile, c'est-à-dire les 200 kilomètres qui se situent non loin de la mer et où se trouve le chapelet des villes qui va de Idlib, Alep jusqu'à Damas et Deraa. Exactement. Alors, justement, on parle de Daesh, Jabhat al-Nusra, donc Al-Qaïda, et Zawahiri vient, il y a quelques jours, faire une allocution en parlant de deux choses, d'accentuer la présence de son front, c'est-à-dire d'Al-Qaïda en Syrie, mais également de cibler aussi des pays comme la France. Alors, est-ce que c'est un retour en force d'Al-Qaïda? Comment décrivez-vous le conflit entre ces deux forces radicales islamistes sur le terrain syrien? Ce conflit démarre au moment où celui qui va se proclamer calife estime qu'il n'a plus besoin de jouer la carte de l'union provisoire avec Jabhat al-Nusra, et c'est la scission. Aujourd'hui, Ayman el-Zawahiri, qui est le patron d'Al-Qaïda, il constate le retrait sur le terrain, les revers essuyés depuis plusieurs mois par le Daesh, et il se dit c'est le moment de prendre la contre-offensive et de reprendre le rôle que j'estime être le mien, c'est-à-dire je suis moi le représentant légitime depuis plus de 15 ans de ce mouvement Al-Qaïda, et nous allons nous imposer sur le terrain syrien. Et à cet égard, il a un avantage. Moi, je n'ai cessé de dire que le Daesh, c'est un mouvement qui, en Syrie, est un mouvement étranger. C'est un mouvement essentiellement irakien. Je pense qu'il est fort en Irak. Je pense qu'en Irak, il a une base de masse indiscutable. Sa base de masse en Syrie, c'est peu de gens. Et la majorité écrasante de tous les volontaires qui, à l'été 2014, ont rejoint le Daesh parce qu'il semblait emporter la victoire, eh bien, ce sont des gens qui ne parlent même pas l'arabe local, c'est-à-dire l'arabe syro-palestinien. Ce sont des Maghrébins, ce sont des Saoudiens, ce sont parfois même des Caucasiens, etc. Des Tchétchènes, oui. Bon, les implantés, c'est plutôt Jabhat al-Nusra, Harar al-Sham, Jaish al-Islam, etc. D'ailleurs, ce sont ces mouvements-là, je parle de Jaish al-Islam, qu'aujourd'hui, officiellement, l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Qatar appuient. Alors, Antoine Sfer, quelle est la différence idéologique, mais aussi dans les objectifs entre Daesh et Jabhat al-Nusra, donc Al-Qaïda? Écoutez, je crois que ce que je viens de dire, Gérard Chaliand, est fondamental, dans la mesure où les Daesh, enfin comme on l'appelle,
cet État islamique terroriste est très présent en Irak, en effet, et que à partir de là, il ignore les frontières. Il pensait ignorer les frontières. C'est donc un mouvement essentiellement salafiste. Ce retour au salaf, au vrai, au pur, à l'originel, tel que pratiqué par les plus anciens, c'est-à-dire les compagnons du prophète, donc un retour au 7e siècle. S'appuyant sur un hadith, une parole du prophète qui leur dit je suis le sceau des prophètes. En effet, après lui, il y en a plus eu. Je suis venu parfaire votre religion, sous-entendu, zoroastriens, juifs et chrétiens ont reçu le message, mais ils l'ont détourné. Et il termine par « Il me plaît que l'islam soit votre religion ». Par cette phrase-là, il a donné à l'islam son caractère universel. Et donc, toute l'humanité, selon certains interprétants, a vocation à se soumettre à Dieu, ce qui est le sens du mot islam. Et dans cette soumission, il y a deux démarches. La première, c'est obéir au calife, le commandeur des croyants, le double titre spirituel et temporel, et en même temps obéir aveuglément, donc ne pas considérer les frontières comme autre chose que des émanations d'un impérialisme occidental ou d'un néocolonialisme, etc. C'est pour ça qu'ils ont essayé d'aller en Syrie, et là, Gérard Chaliand a parfaitement raison de rappeler qu'en Syrie, ils n'ont pas de base populaire, ils ont régné quelque peu sur cette Syrie désertique, que par exemple, prenons l'exemple d'Alep, les quartiers de la banlieue d'Alep qu'ils contrôlaient constituaient à peine 300 000 habitants, tandis que le reste d'Alep contrôlé par le régime, c'est 3 millions d'habitants. J'étais encore il y a quelques semaines, et j'ai pu faire la route entre Damas et Homs, puis Homs et Alep, en redescendant par la Taquier pour rejoindre de nouveau Damas. Donc il y a quelque chose qui se passe actuellement, c'est que la Syrie utile, comme le rappelle Gérard Chaliand, est contrôlée en quelque sorte, surtout depuis l'intrusion des Russes, bien entendu, mais des Russes qui viennent pour des raisons internes, plus que pour des raisons économiques. On va parler de la présence de la Russie. Ensuite, il y a certainement aussi la différence, c'est que Al-Qaïda, dès le début, est islamiste, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un peu, de manière un peu rapide, l'islamisation par l'eau, c'est-à-dire s'emparer des rouages du pouvoir. Un islamiste est celui qui cherche à transposer l'intégrité textuelle, la lecture littéraliste, à la fois dans ses comportements, mais également dans ses institutions. Autrement dit... L'application de la charia, en quelque sorte. Attendez, la charia, ça aussi on dit n'importe quoi. Charia n'a jamais voulu dire loi en arabe. Charia, ça veut dire qu'il vient du mot shara. Shara, c'est, vous le savez bien, la rue, le quartier, shara, c'est un peu le chemin qu'on doit prendre. Ce n'est pas une loi, il n'y a pas un codex de la charia. On tire cela de son interprétation du Coran, ou de ce qui est dit dans le Coran, ou écrit. Alors à partir de là, c'est plutôt l'application. La différence, c'est s'emparer du pouvoir, des rouages du pouvoir. C'est tous les mouvements inspirés par les frères musulmans, par également les théologiens comme Al-Maoudoudi. Alors, qui tient cette philosophie aujourd'hui entre Al-Qaïda et Daesh? N'est-ce pas la même base idéologique ou, j'allais dire, même spirituelle? Oui et non. Spirituel, sans doute pas tout à fait, parce que, encore une fois, l'islamiste veut s'emparer du pouvoir, des rouages du pouvoir, alors que le salafiste, lui, il veut s'emparer des sociétés. Quand Baghdadi, comme le rappelait Gérard Chaliand, dit « Moi, j'ai rien demandé, simplement Dieu m'a dit de devenir calife », il y a une base qui le croit, et donc qui le suit. Alors, certainement, aujourd'hui, Daesh a perdu entre 20 et 30% du territoire qu'il contrôlait, même désertique, depuis ces derniers mois. C'est vrai que Al-Qaïda est idéologiquement plus solide
dans la mesure où là aussi c'est l'émanation des frères musulmans ou d'une branche des frères musulmans, et il est certain aujourd'hui que Al-Qaïda, Jabhat al-Nusra, Jaish Shem, etc., tous ces gens-là sont plus encadrés et plus contrôlés, tandis que Daesh, c'est comme on le rappelait également, c'est beaucoup plus on s'en va là où on peut précisément avec l'islam tel que nous le comprenons donner un sens à la vie. Alors Gérard Chaliand, justement sur la partie objectif politique, qu'est-ce que vous voyez comme différence en dehors des luttes qui existent entre les deux fractions? Qu'est-ce qu'il y a comme différence essentielle dans les objectifs lointains entre Daesh et Al-Qaïda ou Al-Nusra? Je suis d'accord avec Antoine Sfer sur la nuance entre salafistes, etc. Ça, c'est important. Ceci dit, sur le plan pratique, sur le terrain, ce qui caractérise le mouvement appelé Daesh, c'est d'abord sa volonté tout à fait nouvelle dans le cadre des organisations de ce type, de territorialiser. Bon, voilà un État qui n'est plus en somme clandestin, voilà un mouvement qui n'est plus seulement clandestin, il s'affirme comme territorialisant. Il est en Syrie, il est en Irak, etc. Bon, ça s'était jamais produit. Ceci dit, la finalité, bien sûr, c'est à la fois de s'emparer du pouvoir et en même temps de contrôler la société. Les deux intéressent, les islamistes, parce que avoir le pouvoir, c'est fait pour quoi? C'est fait pour contrôler la société aussi, c'est fait pour contraindre, c'est fait pour être les décisionnels. En somme, nous sommes, qu'on le veuille ou non, dans des mouvements de type totalitaire, comme le marxisme-léninisme était un mouvement totalitaire. Il s'agit de disposer des centres de décision et d'imposer une idéologie. Moi, j'appelle idéologie ce qu'ils imposent. Vous pouvez l'appeler religion, le résultat est le même. Bon, ces mouvements, à l'heure actuelle, essaiment. On constate leur présence de façon diffuse dans l'ensemble du monde musulman à des degrés divers. Bon, il y a une présence légère aux Philippines, il y a une présence moins légère et qui a des fondements en Indonésie dans une certaine mesure. En Malaisie, ça se développe. Au Bangladesh, c'est très présent, contrairement aux apparences, et j'appelle les apparences, c'est ce qui est véhiculé par les médias. Et puis, on a naturellement l'Afrique. Je prête beaucoup d'attention à l'Afrique parce que nous sommes sur un double phénomène, un doublement de la population qui est en train de s'opérer sous nos yeux, au sud du Sahara. Et en même temps, je rappelle que l'islam préexistait très largement à la présence européenne dans les hinterlands. C'est-à-dire que la conquête de l'Afrique au XIXe siècle, ça se fait en Afrique de l'Ouest et en Afrique orientale, dans des pays qui étaient musulmans, pour l'essentiel. Ouais, et là, il y a une tradition. C'est-à-dire que tout ça, Boko Haram n'est pas uniquement un accident. Ça part d'un sultanat de Sokoto, etc. Alors il y a cette diffusion de l'islam qui est très importante et dans laquelle les deux mouvements collaborent. Il ne faut pas sous-estimer le travail des frères musulmans qui sont un peu oubliés parce que les wahhabites sont ceux qui font le plus de bruit, c'est-à-dire l'Arabie saoudite. Et frapper une idéologie, c'est infiniment plus difficile que d'envoyer des bombes sur des militants. Donc il y a cette dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que même si on obtient des succès sur le terrain, sur le plan strictement militaire, ça ne veut pas dire qu'on en termine avec quelque chose qui est fondé sur la diffusion d'un mouvement de type révolutionnaire, puisqu'en quelque sorte il s'agit de toucher les masses, d'influer sur elles, etc. Antoine Sfer, vous vouliez ajouter? Non, je voulais ajouter, simplement préciser une chose, et Gérard Chaliand a raison. Quand je parle de religion,
c'est l'instrumentalisation de la religion. Donc c'est une idéologie, il a parfaitement raison. C'est une idéologie qui instrumentalise un peu la crédulité de la masse. Je connais pas très bien l'Afrique, donc j'ai peur de dire des bêtises. Simplement, il me semble que là où l'islam a réussi en superposant et non pas en s'imposant, c'est-à-dire en faisant le maraboutisme sien, en faisant des coutumes locales, en les adoptant et les phagocytant, l'Occident ne l'a pas fait. Il est venu s'imposer, c'est tout, avec la conquête de l'Afrique subsaharienne. La même chose ailleurs, d'ailleurs. Et aujourd'hui, que voit-on? Un retour de ce devoir d'ingérence dont je parlais dans les pays qu'on a cités, comme la Libye, comme la volonté d'aller en Syrie et tout, etc. Aujourd'hui, malheureusement, l'Occident est en train de refaire les mêmes erreurs, les mêmes fautes qui ont été faites auparavant. Nous sommes quelque part dans un certain néocolonialisme qui aide ces mouvements idéologiques à s'imposer de plus en plus. Imaginez-vous un seul instant qu'un pays du Sud veuille user de ce devoir d'ingérence dans un pays du Nord. Prenons un exemple concret, puisqu'il n'est plus là. Si le fantasque Kadhafi avait décidé un jour de venir, soi-disant, au secours des Corses, en disant ils sont opprimés par la République. Mais on aurait vitrifié la Libye, elle aurait disparu de la carte, parce que nous en avons les moyens, parce que l'Occident peut utiliser sa force de frappe, etc. Mais aujourd'hui, on est en train d'utiliser, nous, notre devoir d'ingérence, et qui décide, sinon les Occidentaux, d'y aller ou pas? On a été en Libye, quand même, ne l'oublions pas, sous la férule d'un ex-nouveau philosophe devenu mannequin, et qui aujourd'hui continue à influencer certains de nos politiques, de nos gouvernants. Donc, ce que nous vivons est aussi très dangereux. Nous ne sommes pas dans une guerre de civilisation, nous ne sommes pas dans une guerre de religion, nous ne sommes pas dans une guerre de culture non plus. Nous sommes dans une guerre qui malheureusement oppose des gens qui se sentent victimes de fractures sociales, de fractures économiques, de fractures sociétales également. Et quand on pense que d'un côté et de l'autre de la Méditerranée, nous passons d'un revenu par tête d'habitant, si on y inclut Israël, de $3 000 per capita, alors qu'à 12 kilomètres de là, nous sommes à 19 000. Donc on ne peut pas vivre en voisinage avec de telles fractures longtemps. Il y a aussi cette demande et donc cette instrumentalisation d'une société de fracture par ces idéologies qui essaiment un peu partout. Alors là, on a parlé un peu de ce que le mouvement ou la mouvance sunnite essaie de propager. Parlons aussi des chiites, parlons de l'Iran, la place de l'Iran, parce que finalement, depuis les années 60-70, on est en train sans cesse de parler de ce Moyen-Orient, le grand Moyen-Orient, un nouveau Moyen-Orient, plein de plans qui ont été dessinés mais jamais réalisés comme on les a architecturé dès le départ, mais finalement, voilà, il y a des joueurs essentiels comme désormais depuis quelques décennies l'Arabie Saoudite, l'Iran depuis, j'allais dire, des siècles, et entre ces deux mouvements sunnites et chiites, il y a aussi la Turquie qu'il faut pas sortir du jeu, parce que surtout avec Erdogan, il y a des visées très importantes de mainmise et de présence, j'allais dire, influente dans ce Moyen-Orient, mais quel est le rôle de l'Iran en tonsphère pour préserver, aux yeux de l'Occident aussi, une sorte d'équilibre dans ce Moyen-Orient pour que tout ne passe pas dans les mains des sunnites, et parmi les sunnites, les salafistes? Écoutez, moi je crois qu'on a mal observé ce qui s'est passé depuis 1979, depuis la révolution islamique. Dès le début, l'Iran a joué un jeu d'échecs assez admirable de ce point de vue-là, et de leur point de vue en tout cas. Ils ont choisi un ennemi. Donc, très souvent on dit, dis-moi qui est ton ennemi, je te dirai qui tu es.
Donc, ils ont choisi le plus fort, le plus puissant, les États-Unis, par la prise d'otages des diplomates américains à Téhéran. Ils se sont posés comme étant l'opposant, beaucoup plus que l'ami, etc. Mais sachant très bien qu'ils ont commencé par bâtir une diplomatie contestataire. Ils ont déjà cassé en 80 le front arabe en amenant la Syrie de leur côté, le seul pays arabe qui était avec l'Iran, et en posant précisément cette guerre entre l'Irak et l'Iran comme étant une guerre fondatrice, en quelque sorte à 3 niveaux. C'était une guerre ethnique dans la perception des gens, entre les Perses et les Arabes. C'était une guerre confessionnelle, alors que ça n'existait pas, entre chiites et sunnites. La preuve, c'est que les chiites irakiens vont se battre contre l'Iran. Donc elle n'émerge pas encore, cette lecture. Vous parlez de la période... 80. Oui. On est en 80-88. Et enfin, c'était une guerre stratégique pour le contrôle du Golfe Persique, par lequel passe 17% de notre pétrole mondial. Une fois que c'est fait, on a développé, on nous a servi un épouvantail qui est Ahmadinejad après l'échec de Khatami en 97, et aujourd'hui on nous présente Rouhani comme étant un angelo pro-occidental, etc. Je crois que l'agenda iranien est différent, c'est de devenir incontournable. Pour la première fois depuis 6 siècles, grâce à la Syrie et au Hezbollah libanais dans le port de Tyr, la Perse est redevenue, en quelque sorte, une puissance méditerranéenne. De l'autre côté, ils contrôlent le Golfe Persique. Ensuite, ils sont, pour les Américains, depuis la signature de l'accord sur le nucléaire, le 15 juillet 2015, ils sont une fenêtre sur l'Afghanistan et le Pakistan. Ils sont une fenêtre sur la Caspienne, donc il faut aller en Arménie pour voir le nombre de camions iraniens qui défilent et qui arrivent en Arménie. Pourquoi ce choix de soutenir l'Arménie contre l'Azerbaïdjan à propos du Haut-Karabakh? Parce que tout simplement, c'est encore un choix interne. Ils ont peur que l'Azerbaïdjan puisse attirer les Azéris, les 16 millions d'Azéris qui existent en Iran. Donc, il y a des raisons évidentes et objectives. Et donc, la manière dont a été bâti cet édifice est admirable, mais il reste précaire. Il suffit d'un grain de sable pour que cet édifice tombe. Alors, parce qu'on a l'impression que l'Iran, quand même, avec la chute d'Assad, sera un pays isolé. On voit au Yémen l'intervention de la coalition sunnite. Hein, oui, je ne parle pas que de l'Arabie Saoudite, une vraie coalition, même si beaucoup de pays étaient il y avait que des noms sur une liste, mais c'est des figurants. Voilà. Mais quand même une volonté de combattre l'Iran. Tout à fait. Maintenant, tout le monde sunnite. Alors pourquoi? Parce que, si vous me permettez ces comparaisons, l'Arabie Saoudite, après la mise à l'écart de l'Égypte, après Camp David et la paix égypto-israélienne, est devenue naturellement un peu le Vatican du sunnisme. Aujourd'hui, elle est contestée. Elle est contestée, vous l'avez dit, par la Turquie, mais Erdogan n'a pas beaucoup de chance de se faire reconnaître tant qu'il y a dans la Constitution cette laïcité. D'autre part, mais on en parlera si vous voulez en détail, d'autre part, il y a certainement l'Égypte, et on a tort de négliger le retour de l'Égypte sur la scène arabe. L'Égypte a fait sortir les Émirats arabes unis de leur neutralité légendaire dans les conflits intra-arabes. On voit les Émirats avec l'Égypte en Libye, on les voit également au Yémen maintenant. Il y a sur le plan politique et symbolique un retour de l'Égypte au Liban d'une manière diplomatique assez forte. Donc il y a vraiment un retour de l'Égypte actuellement sur la scène arabe. Donc l'Arabie Saoudite n'est plus ce Vatican incontesté et incontestable du sunnisme, tandis que aujourd'hui, l'Iran a renforcé son rôle là aussi, pardonnez-moi la comparaison osée, d'un Vatican chiite. Cette lecture confessionnelle n'est pas la seule à prendre en compte. Cette lecture confessionnelle est le résultat d'une politique voulue par l'Iran, et bien entendu, aujourd'hui voulue par les Saoudiens et les Qataris. Mais il n'en reste pas moins que c'est une réalité qu'on ne peut plus négliger. C'est une lecture incontournable
des conflits de l'Orient. Alors, Gérard Chaliand, en tant que spécialiste des conflits, quand on voit, et surtout vous en parlez aussi dans ce livre « Pourquoi perd-on la guerre ?», là, il y a des évolutions dans l'histoire de l'humanité, de ce pourquoi de la perte de la guerre. Et dans le cas syrien, comment voyez-vous l'évolution des forces en présence pour essayer de peut-être comprendre qui sera essoufflé à la fin du jeu, qui pourra renforcer ses positions sur le territoire. D'un côté, il y a la Turquie qui n'a pas pu quand même réaliser ses rêves en Syrie. De l'autre côté, l'Iran, on vient d'en parler avec le Hezbollah et Assad. Quand même, il y a une résistance assez forte avec l'aide de la Russie. J'essaye de résumer. Alors, selon votre manière de voir les choses, qui pourra aller jusqu'au bout de ce conflit? Écoutez, pour répondre brièvement à votre question, rien n'est joué. Mais cependant, je voudrais revenir sur l'ensemble de tout ce tableau remarquable qu'a tracé Antoine Sfer. Il a d'abord commencé par parler de néocolonialisme, et il a raison. Il y a, en ce qui concerne les Occidentaux, des guerres qu'il ne fallait pas faire. La guerre de choix d'Irak, c'est une erreur absolue. C'est une erreur politique, c'est un fiasco. Cela vient de la volonté idéologique des néoconservateurs à une période où ils estimaient qu'ils étaient omnipotents, que les États-Unis faisaient ce qu'ils voulaient puisque l'Union soviétique avait disparu et qu'il n'y avait plus de numéro 2, ni de 3, ni de 4, ni de 5. Ensuite, en ce qui concerne la Libye, qui est également un désastre, il ne fallait pas se débarrasser du dictateur, d'autant plus que le mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'était « vous défendez la population de Benghazi ». Jamais il n'a été question de dire vous allez changer de régime. Bon, nous l'avons fait. Si les Russes et les Chinois l'avaient fait, on aurait dit que c'était intolérable. Bon, nous, évidemment, comme on a moralement toujours raison, on a passé là-dessus. Donc il y a des guerres qu'il ne faut pas faire. Comment dirais-je, c'est chercher des problèmes dans des sociétés qui ont le sentiment justement d'une immixtion intolérable. Bon. Ensuite, en ce qui concerne le conflit qui se passe au Proche-Orient et qui coagule surtout sur la Syrie, mais qui inclut également l'Irak, bon, évidemment, on est à plusieurs étages. D'abord, il y a une guerre civile en Syrie. Bon. Ensuite, il y a l'immixtion entre chiites et sunnites, où l'Iran est partie prenante, bien sûr. Bon, pourquoi est-ce que l'Iran est partie prenante? Tout simplement parce que au Moyen-Orient, depuis toujours, c'est-à-dire traditionnellement, il n'y a vraiment que 3 États. Il y a la Turquie, héritière de l'Empire ottoman, il y a l'Iran, héritière de plusieurs empires millénaires, et ensuite il y a l'Égypte qui elle aussi a une longue tradition. Bon, l'Iran remonte. Je dis remonte dans la mesure où on se souvient peut-être qu'à l'époque du Shah, il s'était considéré comme une des armées les plus importantes du monde, comme l'État le plus important dans la région, etc., etc. Bon, mais ils veulent jouer un rôle très important, qui n'est pas seulement militaire, qui n'est pas seulement religieux, mais qui est aussi global, politique. Dans un sens, M. Obama leur a permis en définitive, de revenir sur la scène, parce que l'intérêt, au fond, pour les États-Unis, et ça, que le prochain président soit républicain ou qu'elle soit démocrate, ça change pas le fait que les États-Unis doivent demeurer comme les arbitres de la lutte entre sunnites et chiites, pour la bonne raison que les Occidentaux n'ont aucun intérêt à ce que l'un ou l'autre triomphe. Mmh. Voilà. Ça, c'est un fait, en termes de réel politique. Pour le reste, en Syrie, qu'est-ce qui va se passer? Très franchement, bien malin qui peut vous dire ce qu'est sera l'état des choses dans 5 ans. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que l'intervention russe a largement conforté le régime et lui a permis de reprendre l'offensive, alors qu'il était affaibli par 5 années de guerre. Deuxièmement, que le Daesh, à force de vouloir damer le pion à tout le monde et d'en rajouter, eh bien, petit à petit, effectivement, il est en train, après avoir été contenu,
par l'intervention américaine le 8 août 2014 en les stoppant avant qu'ils ne s'emparent de la capitale du Kurdistan d'Irak, Erbil. Et depuis maintenant, il est en train effectivement de perdre du terrain. Jabhat al-Nusra va monter. Les pays comme la Turquie, comme l'Arabie Saoudite, n'ont absolument pas renoncé sur la distance à renforcer les islamistes, quels qu'ils soient, que ce soit le Jaish al-Islam ou d'autres. Rien n'est joué. Ils vont continuer. La négociation, c'est un armistice. On sait ce que c'est qu'un armistice, c'est pas la paix. Donc, tant que l'on pense que l'on peut, à travers un conflit, arracher davantage que par la négociation, on a tendance à faire le conflit. Voilà ce qu'on peut dire avec certitude. Pour le reste, l'avenir de Bachar al-Assad, bien sûr, il ne pourra plus jamais régner sur l'ensemble du pays, ça c'est exclu. Les 15% d'Alaouites ne vont pas garder le pouvoir, mais on va faire en sorte qu'ils ne soient pas non plus massacrés en cas de victoire des oppositions qui pour l'essentiel sont essentiellement islamistes. Donc voilà, l'imbroglio syrien n'est pas simple. Alors Antoine Sfer, c'est vrai que le 13 novembre, les attentats à Paris ont fait révéler le fait que finalement Bachar al-Assad, ok, dictateur, ok, oppresseur, ce régime depuis des décennies, mais finalement les Français ont commencé, et l'Occident a commencé à se dire, finalement il nous fait pas autant de mal que les autres, et ces attentats ont peut-être aidé aussi Bachar al-Assad. On n'est plus aussi contre Assad que contre Daesh aujourd'hui en Occident. Écoutez, je suis un peu embêté pour vous répondre. Tout d'abord, quand je vois l'Occident découvrir, après 40 ans de dictature en Syrie, qu'en Syrie, il existe une dictature. À la fois, c'est rassurant parce que les neurones de nos gouvernants peuvent se réveiller au bout de 40 ans. C'est pas mal. Mais d'un autre côté, comment voulez-vous qu'on soit crédible auprès des populations de ces pays quand on prétend abattre des dictateurs avec l'aide de théocraties dictatoriales comme l'Arabie Saoudite et le Qatar? On n'est plus crédible, on n'est plus audible. Mais en revanche, il est certain aujourd'hui que le fait de rentrer en Irak, on a donné un cadeau extraordinaire à l'Iran sur le plan géopolitique, puisque on a permis à l'Iran de bâtir cet arc qu'on appelle dans les médias chiites, mais qui est un arc perse. Iran, Bagdad, enfin Téhéran, Bagdad, Damas et le port de tir du Hezbollah au Liban. D'une part. D'autre part, aujourd'hui, on est complètement désarçonné parce que on voulait faire tomber Bachar. On aurait pu peut-être le faire dès le début si jamais on avait agi intelligemment, j'en sais rien. Mais est-ce que c'est à nous de dire qui gouvernera en Syrie? Nous avons les moyens d'envoyer des observateurs des Nations Unies, de l'Union européenne, pour surveiller des élections. Mais aujourd'hui, plus le temps passe, plus c'est trop tard. Aujourd'hui, il n'y a malheureusement pas d'issue militaire possible tant que on est en train d'alimenter toutes les parties en présence sur le terrain, en armes, en argent et tout, etc. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Gérard Chaliand de dire nous méfions-nous d'ignorer un peu ce que fait Jabhat al-Nusra, c'est-à-dire les frères musulmans, l'Al-Qaïda. Et à côté de cela, on a voulu nous mêler en disant, voilà, c'est celle-là, cette opposition démocratique avec laquelle on veut traiter. Mais vous savez comment on appelle cette opposition démocratique en Syrie, mais toute population confondue? On les appelle l'opposition 5 étoiles, parce qu'ils se promènent entre les hôtels de Doha, de Paris et d'Istanbul. Je crois qu'aujourd'hui, les États-Unis veulent se retirer physiquement du Moyen-Orient. Mais ils veulent installer également une sorte d'alliance stratégique dont aucun élément n'est arabe. C'est l'Iran, l'Israël, la Turquie.
Mais comme le rappelait Gérard Chaillan, il ne faut pas oublier les autres puissances régionales comme l'Égypte qui revient, on le veuille ou non, malgré son aspect du régime fort, autoritaire, dictatorial, etc. Les gens se remettent à parler à voix basse en Égypte et tout. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a une population qui ne croit plus, qui n'a plus cet espoir qu'elle a eu il y a 5 ans. Donc là, c'est plus dangereux. Ça veut dire que la chape de plomb, c'est de nouveau versé. Que fera l'Occident? Je n'en sais rien. L'imbroglio syrien, là aussi, il y a une chose qui est sûre, c'est que ce Proche-Orient, je parle du Proche-Orient, où il y avait une sorte de vouloir vivre ensemble, malgré la mosaïque des identités, c'est-à-dire qu'elles soient ethniques ou religieuses ou autres, aujourd'hui n'existe plus. Que ce soit au Liban, alors tout le monde me dit au Liban, à Beyrouth, tout le monde s'embrasse sur la bouche, mais pardonnez-moi, mais depuis 6000 ans, à Beyrouth, on s'embrasse sur la bouche pour signer des contrats. Mais plus jamais où dorment les Libanais, chacun chez soi. Chacun chez soi, et de plus en plus aujourd'hui. Et il y a une sorte de nationalisme nauséabond qui est en train de devenir un nationalisme identitaire, qu'il soit encore une fois ethnique ou religieux. La même chose va probablement se passer en Syrie, parce que la Syrie aussi c'est une mosaïque. Regardez ce qui s'est passé en Irak. Nous sommes responsables. Quelque part, si vous le permettez, nous avons créé Daesh. Et nous avons créé Jabhat al-Nusra. Et nous avons créé beaucoup de choses par le fait que nous ne soyons pas des sachants. Nous sommes ignorants. Et quand vous parlez des attentats du 13 novembre, là aussi, ces terroristes à 9 sur 10 viennent du petit banditisme. Posons-nous la question, comment ils en sont arrivés là? Comment ils ont embrassé cette idéologie? Ils ne parlent pas l'arabe, ils ne connaissent rien à l'islam. Mais alors, absolument rien. Et quand je dis rien, c'est encore moins que rien. C'est bac moins 10, quoi. Mais en même temps, c'est le résultat d'un échec personnel, familial, professionnel, identitaire. Et quand ça va mal dans un couple, c'est toujours la faute des deux. On n'a pas le temps ici de développer, mais reprenons depuis les années 60 ce que nous avons fait avec cette population que nous avons été chercher. Il n'est pas venu toute seule, et on a été chercher dans le bled, on n'a pas été chercher dans les grandes villes. Et la rupture du regroupement familial, la rupture du droit associatif en 82 qui a permis une labellisation communautariste de islam, islamique, islamiste, etc., et qui s'est étendu, bien entendu, aux chrétiens et aux juifs, ensuite, de France. Et ces citoyens français qui, tout d'un coup, aussi retrouvaient la force de cette identité religieuse, et je dis bien religieuse et non pas de foi. Tout ça, nous avons aussi une responsabilité. Je crois que ça mériterait une autre émission uniquement là-dessus. Alors, par contre, Gérard Chaillan, il est très intéressant d'avoir aussi votre opinion sur la politique française à l'égard de la Syrie, particulièrement parce que c'était une politique pour beaucoup d'entre nous incompréhensible sous Fabius. Et comment la définissez-vous? Et est-ce que vous voyez un changement clair et qui peut apporter quelque chose à la Syrie? Et quand on parle de la Syrie, il faut parler de l'État, mais aussi du peuple syrien. D'une façon générale, au début, la politique française, ça a été on va se débarrasser le plus rapidement possible de Bachar al-Assad. Et puis par la suite, les événements locaux pesant ce qu'ils pèsent, on s'est rendu compte que, il n'était pas question de s'en débarrasser dans la mesure où le régime s'est accroché. Et aujourd'hui, nous suivons en quelque sorte le poids des événements, c'est-à-dire que... La communication est interrompue avec Gérard Chaillan. Nous essaierons de le recontacter. Antoine Sfer. Oui, moi je voulais dire simplement que la politique de la France a toujours été, dans cette région du monde, d'être une passerelle, d'être une sorte de gué, et qui permettent à la France de parler avec tout le monde. Même les gens qui ne se parlaient pas entre eux. Syriens, Libanais, Algériens, Marocains, Égyptiens, Soudanais, etc., Israéliens, Palestiniens, passaient par la France pour se passer de messages.
Depuis 2005, les choses ont changé. On s'est mis dans un camp contre un autre. Et à partir de là, on n'est plus audible et on n'est plus crédible parce qu'on n'a pas la puissance stratégique que peuvent avoir les États-Unis et autres. Est-ce la raison pour laquelle il y a une sorte de rancune de ces mouvements islamistes à l'égard de la France, là, ces dernières années? Ah non, pas seulement ça, la France est l'ennemi. Oui, justement. C'est pas une rancune. La France, c'est l'ennemi de toujours parce que c'est un pays laïque. Et la laïcité est la pire des choses, d'ailleurs. Vous savez très bien que en arabe, on dit laïcité, c'est al-mania, ça veut dire que ça vient du savoir, le superlatif du ilm, du savoir, et ça date des années 60. Mais quand vous parlez de al-mania aux islamistes et aux salafistes, ils vous disent que ça n'existe pas en arabe. Donc il y a un déni total de la laïcité, il y a un rejet, il y a un refus de cette laïcité. Pourquoi? Parce que je crois que nous posons mal la question. Que voulons-nous en France? Nous voulons accepter l'islam ou intégrer les musulmans? Personne n'ose la poser cette question. Pourquoi? Parce que on a oublié tous, parce qu'on ne savait pas, etc., que l'islam est un système. J'allais dire presque idéologique. C'est un système qui ne peut pas rentrer dans un autre système, qui ne peut pas s'intégrer dans un autre système. Comme la République ne peut pas s'intégrer à la monarchie, etc. Et ce système-là, lui, voit dans la République française un ennemi dans la mesure où c'est son contraire, précisément, séparation de l'Église et de l'État. Donc, vous cassez le système. Mais pourquoi la France particulièrement? Parce que ce n'est pas le seul pays laïque occidental. Si. En Angleterre, vous êtes communautariste, vous faites peut-être ce que vous voulez, vous vous habillez comme vous voulez, à condition de ne pas toucher à l'ordre public. En Allemagne, vous êtes des Gastarbeiter, des êtres de passage. En Hollande, aux Pays-Bas, vous êtes un pilier parmi d'autres. Donc, aux États-Unis, n'en parlons pas. Mais n'oublions pas, la France est la seule à avoir un système englobant, qui est la laïcité, entre autres, qui est la citoyenneté aussi, qui transcende notre appartenance identitaire, notre appartenance communautaire, notre appartenance régionale. C'est ça la force de la France et de la République. Quand vous devenez français, quand vous êtes français, la France vous donne la clé de la cité. Vous êtes responsable, donc co-responsable, donc égal, donc solidaire et laïque. C'est ça la Res Publica. Et à partir de là, on est l'ennemi juré. Puis on est l'ennemi également parce que, contrairement à ce qu'on pense, je n'ai jamais vu dans cette région du monde autant de demandes de France. Notamment sur le plan culturel, bien entendu. Mais on a oublié une chose, c'est que la culture englobe la politique. Alors Gérard Chalian, je vous donne la parole rapidement sur le rôle de la France et les objectifs de la France, la politique de la France en Syrie. Après, je voudrais que nous enchaînions aussi, qu'on dise deux mots sur la situation des Kurdes, parce que c'est un joueur fondamental aussi en Syrie aujourd'hui. Oui, bon, en ce qui concerne la politique française, elle a commencé par vouloir se débarrasser de Bachar al-Assad. Ensuite, on a tenu compte du rapport des forces. Et aujourd'hui, indiscutablement, les Américains, les Européens, France comprise, ainsi que les Russes, ne veulent pas voir les islamistes à Damas. Voilà, finalement, c'est tout ce qu'on peut dire. Non, ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire en ce qui concerne les Kurdes, c'est qu'effectivement, les Kurdes sont partie prenante à deux égards dans la situation du Proche-Orient. D'abord en Irak, où ils ont réussi à constituer une entité qui a son épaisseur, avec véritablement une capacité à s'auto-administrer, qui fait également partie des forces aujourd'hui qui luttent contre le Daesh, avec un front de près de 1000 kilomètres. Et encore plus important, peut-être, c'est ce mouvement des Kurdes de Syrie, qui ne sont que 10%, mais qui constitue aujourd'hui la force la plus remarquable du point de vue militaire de l'ensemble proche-oriental, à part le Hezbollah, et qui tient la quasi-totalité, à part une centaine de kilomètres, de la frontière syro-turque. Ceci aux grandes dames du régime de M. Erdogan,
qui veut leur disparition absolue. Il n'est pas question pour la Turquie de tolérer qu'il puisse y avoir une zone de facto autonome tenue par les Kurdes le long de cette frontière. Ils ont hier aidé le Daesh à propos de Kobané. Aujourd'hui, ils s'appuient sur des mouvements turkmènes ou des mouvements islamistes pour essayer de les affaiblir. Et à l'heure actuelle, disons que pour les Kurdes de Syrie, la situation est d'une certaine façon idéale parce qu'ils sont aidés à la fois par les Américains et par les Russes. Lorsque éventuellement la guerre se terminera, ils seront dans une situation beaucoup plus difficile dans la mesure où ils cesseront d'être utiles d'un point de vue international, et à ce moment-là, M. Erdogan sera certainement encore là, et leur sort sera beaucoup plus difficile. Alors, on peut dire, n'est-ce pas, cette situation qui est compliquée pour eux aussi. Alors, Gérard Chalais, on peut dire, n'est-ce pas, que grâce aux Kurdes, cette avancée de Daesh, cette alliance avec la Turquie, enfin, ils ont sauvé un peu la donne à un moment donné, ces derniers mois, ou il y a l'année dernière, on peut le dire, à partir de Kobané, en fait. Oui, sinon, la situation serait totalement différente en Syrie aujourd'hui. Oui, disons, ils ont grandement contribué, disons, au début des revers de Daesh en Syrie, indiscutablement. Pour l'instant, ils peuvent éventuellement, si l'objectif prochain est Raqqa, en Syrie, oui, qui est en quelque sorte l'espèce de capitale provisoire, ils peuvent, avec l'aide de tribus arabes, si tout le monde s'entend sur cet objectif, ils peuvent certainement affaiblir le Daesh de façon très importante. Mais est-ce qu'ils ont les moyens de sortir? Est-ce qu'ils ont les moyens de sortir de leur territoire et aller jusqu'à Raqqa militairement? Parce qu'ils sont pas très nombreux, il faut le dire. Non, ils sont pas très nombreux, mais ils ont la chance évidemment d'avoir un appui aérien, ce qui est considérable. Et en définitive, ils sont pas si loin de leur base logistique. Ça dépend du nombre d'éléments arabes qui vont pouvoir se joindre à eux. Bon, ça ne paraît pas un objectif impossible. Alors qu'à titre personnel, je pense que reprendre Mossoul en Irak, c'est une autre paire de manches. Là, on est dans une zone totalement sunnite, densément peuplée, avec un mouvement qui, à mon avis, est populaire. Bon, c'est mon point de vue. Reprendre Mossoul avec des troupes chiites ou avec des troupes kurdes, c'est absurde. C'est un peu comme envoyer les Russes pour libérer Varsovie. Alors, est-ce que vous pensez que, justement, vous avez parlé d'Erdogan, son régime de plus en plus autoritaire, Davutoglu s'en va, est-ce que Erdogan a les moyens ou aura les moyens d'intervenir autrement, j'entends militairement, sur le territoire syrien, pour, encore une fois, sinon tout est perdu pour lui. Alors, il n'y a que peut-être l'arme militaire qui pourra probablement changer la chose, puisque son objectif final, c'est, comme on le dit souvent, c'est d'avoir toute la région du nord de la Syrie jusqu'à Alep, de rattacher ça à la Turquie, alors que les Kurdes sont un danger pas seulement face à ce projet, mais aussi face à l'existence même de la Turquie telle qu'elle est aujourd'hui. Alors que peut faire la Turquie? Jusqu'où peut aller Erdogan? Alors d'abord, M. Erdogan a choisi, et ça a été payant, de faire un ultranationalisme turc et sunnite pour asseoir son pouvoir, viser à la modification de la Constitution et devenir le président indiscutable et indiscuté. Bon, il a écarté à peu près tout le monde, Abdullah Gül, il a écarté M. Davutoglu, etc. Et à l'heure actuelle, il ne va pas intervenir militairement parce qu'il n'a pas intérêt à le faire. Ceci dit, tout va dépendre de la prochaine présidence aux États-Unis. Est-ce que la prochaine présidence va penser qu'une zone de non-survol à la frontière syro-turque, c'est utile ou pas? Ce qui serait pour M. Erdogan un plus indiscutable. Bon, on va voir. Ça aussi, c'est un point d'interrogation. C'est-à-dire au-dessus des territoires kurdes en Syrie. C'est ça, ce qui coupe entre ce qu'on appelle le canton de Afrin et le canton de Kobané, et qui pour l'instant n'est pas en possession du contrôle kurde. Ça, c'est une carte qu'il peut jouer. La seconde, c'est que de toute façon, quoi qu'il advienne,
Bon, bah, il est à la tête d'un pays puissant, il est à la tête d'une armée importante. Bon, lui, ce qu'il veut, c'est, devenir le nouveau héros qu'il est déjà aux yeux de la moitié de la population. Il exalte la turcité, et il veut aussi, en tant que sunnite et en tant que, en fin de compte, ultra sympathisant des frères musulmans, jouer un rôle de plus en plus important. Voilà, Monsieur Erdogan, pour l'instant, ne peut être gêné que par son excès de mégalomanie. Antoine Sfer, il y a eu quand même des élections récemment en Syrie, des élections parlementaires. Alors, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui dans une Syrie partagée, divisée, organiser des élections Je crois que c'est à la fois symbolique et sur le terrain inutile tant qu'il y a les combats. Mais il est certain aujourd'hui que une grande partie de la bourgeoisie sunnite est réticente par rapport aux thèses idéologiques des mouvements islamistes, c'est certain. Donc ce qui va encore entraîner une division à l'intérieur, de la communauté. Alors les uns ont les armes, les autres ont l'argent. Et la cohabitation entre les deux est un peu difficile. Mais à l'intérieur même, n'oubliez pas que la Syrie, c'est aussi une mosaïque, je le disais tout à l'heure, et il y a de plus en plus d'ethnies, de communautés qui pensent à leur avenir, à leur survie. On a parlé des Kurdes, mais il y a les Druzes. Oui. Le Djebel est devenu une sorte de forteresse actuellement. Les Druzes qui sont vraiment très en danger, parce que pour les sunnites, ils ne comptent pas. Comme les Alaouites d'ailleurs, ils sont considérés comme, ils doivent pas exister aux yeux des plus radicaux. Bien entendu. Il y a les Alaouites, vous l'avez dit, il y a les Ismaéliens, il y a les Turkmènes ont choisi, bien obligé, leur camp, comme en Irak d'ailleurs. Et il y a aussi toutes les minorités chrétiennes. Et quand je dis toutes les minorités chrétiennes, ça veut dire les quelques 11 communautés, les unes rattachées à Rome, les autres séparées de Rome, et qui aussi ne sont pas non plus cataloguées. Il y a des opposants parmi eux, mais en même temps, il y a un choix aujourd'hui à faire entre la peste et le choléra. Nous n'avons pas à faire ce choix-là. On ne peut pas choisir à la place des Syriens. Notre rôle est d'organiser aujourd'hui quasiment un cessez-le-feu réel. Et comme le dit très justement Gérard Chalier, il n'y a pas de paix possible à long terme pour le moment, mais d'armistice peut-être, de trêve, de ce qu'on peut appeler comme ça. Mais à côté de ça, d'organiser aussi des élections libres avec des observateurs de l'Europe et des Nations Unies, et ensuite des élections présidentielles. Et là, on risque d'avoir quelques surprises quand même, parce que les gens du régime ne sont pas complètement démunis. Je ne parle pas de Bachar al-Assad et de sa personne. Il y a plein de gens, il y a la confédération des tribus alaouites qui a son mot à dire, les Moutawira, les Kalbiye, les Haddadine et les Khayatine. Donc ces 4 confédérations ont leur mot à dire aussi. Alors, dernière question, Gérard Chalian, très brièvement, est-ce que les négociations de Genève peuvent donner quelque chose à terme, pas immédiatement, mais à terme, est-ce que c'est vraiment un format utile pour créer un nouveau climat? Bon, il faudra bien finir par négocier, mais moi, je voudrais aborder un problème que vous n'avez pas abordé, cette modification des frontières dont les islamistes parlent. Ils veulent des frontières différentes, parce que ça, Spico, ça leur plaît pas. Ça veut dire quoi, modifier les frontières? Quand on a vu le Daesh au travail, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont massacré les Yézidis, ils ont frappé les Kurdes, ils ont crucifié les chrétiens, ils ont bousculé tous ceux qui ne sont pas comme eux, ils ont même liquidé en Irak des tribus sunnites parce que ceux-ci ne voulaient pas reconnaître l'autorité du calife. Bon, alors, en somme, modifier les frontières, ça veut dire quoi? Ça veut dire liquider tous ceux qui ne pensent pas comme vous. En Syrie, ça voudrait dire liquider les Alaouites, liquider les chrétiens, liquider les Druzes, liquider les Ismaéliens, etc., etc., etc. Alors voilà, après qu'on a bien tué tout le monde,
on a un État dont on n'a même plus besoin de modifier les frontières, puisque en quelque sorte tout est homogène. Bon, c'est absurde. C'est absurde. Un jour, il faudra apprendre à vivre ensemble, disons, en estimant que les autres ont aussi des droits et que le pouvoir, ça peut se partager plus ou moins démocratiquement. Ça, c'est pour après-demain. Mais la modification des frontières ne change rien tant qu'on a l'esprit de vouloir imposer la dictature absolue d'un groupe ethnique et ou religieux sur tous les autres. Voilà. Ça, c'est très important de le répéter. Cette histoire de liquider Sykes-Picot, c'est encore un de ces leurres ridicules. Sykes-Picot, il a été liquidé par la Turquie, en Turquie même, à partir de 1920. La Turquie, elle s'est érigée, en définitive, sur la liquidation des autres, que ce soit par les Arméniens, que ce soit par les Grecs du Pont, que ce soit par les Assyriens, que ce soit par les Chaldéens, et que ce soit par l'échange de population entre Grecs et musulmans. Et aujourd'hui, même les Kurdes sont de trop. Bon, voilà. Ou bien vous avez cette attitude-là, ou alors vous avez celle de l'Iran, qui a été nettement plus ouverte, c'est-à-dire que les Azéris, ils sont dans le régime, aussi bien à l'échelle de la comment dirais-je, de l'échelle religieuse que l'échelle de la bourgeoisie. Même Ali Khamenei étant azéri d'origine. Exact, voilà. Les chrétiens, ils subsistent. Les seuls qui sont mal vus, c'est les Bahaïs, parce que ils ont remis en cause le fondement même de ce qui, du point de vue religieux, est l'Iran. Mais voilà, le choix il est là. Ou on liquide l'autre, et à ce moment-là on est tranquille, ou on admet qu'on peut vivre ensemble. C'est quand même un problème qui vous posez. Le dernier problème que je voudrais poser aussi, c'est quoi le programme économique de ces islamistes? Parce qu'à la fin de la fin, si vous voulez absolument de la puissance, puisqu'en quelque sorte c'est de la puissance qu'ils veulent, il faut travailler, il faut faire comme les Indiens, il faut faire comme les Chinois, il faut faire comme les Vietnamiens qui sont pas en train de pleurnicher sur le fait que la France les a colonisés. Hein. Et aujourd'hui, après avoir été bombardés copieusement par les Américains, ils sont du côté américain parce que géopolitiquement, ils estiment que l'adversaire, le rival, c'est cet État du Nord qui est trop fort. Voilà, ça c'est de la politique. Le reste, c'est du blabla. Merci. Je vais juste dire un petit mot. Je signe, je contresigne et j'ai rien à ajouter. Merci Antoine Sfer, merci Gérard Chaliand. Je rappelle votre livre « Pourquoi perd-on la guerre ?» un nouvel art occidental chez Odile Jacob. Merci Antoine Sfer. Je rappelle que vous êtes le directeur des Cahiers de l'Orient et en même temps... qui viennent de fêter leurs 30 ans. Leurs 30 ans d'existence. Donc, merci beaucoup pour votre présence autour de cette table. Je rappelle également que vous êtes le président de l'Institut des études des relations internationales. Merci beaucoup. Nous enchaînerons tout de suite en arménien avec Maria Kaprielian qui est à Alep et nous continuons avec elle. Maria Kaprielian, Parev. Շնորհակալ ենք, որ մեզի հետ եք, Մարիա, ես առաջերտին կուզեմ ձեզ շնորհավորել որպես ձեր իրավապանի վկայականի համար եւ հարցում այսօրվա Սուրյո մեջ, այսօրվա Հալեբի մեջ դեր համալսարանական կյանքը, ուսանողական կյանքը կշարունակվի եւ մարդիկ կարող են այսպես վկայականները ստանալ։ Այո, շնորհակալ եմ շնորհավորանքին համար։ Իրավապանական վկայական ցերկիդական գոչում էր որպես փաստաբան։ Այո, համալսարանական կյանքը pedagogan բոլոր համալսարանները օրինավոր գշարունակեն կյանքը։ Միան ապրիլ ամսվա մեջ, երբ որ շատ թեժ էր վիճակը, մի քանի օրով պատվեցան համալսարան, դասավանդությունը Հալեբի մեջ միան պատվեցավ, բայց հիմա ետ վերստացան եւ արդեն ավարտական քննությունները կպատրաստվեն աշակերտությունը։ Շաբաթներու ընթացքին վերջին օրերու մասին է խոսքս, ռմբակոծումները բավական տաժան էին, մահերու թիվը բարձրացավ, ոչ միայն հայերու մասին է խոսքը, ընդհանրապես Հալեբի բնակչության մասին է, նաեւ եղան հայեր մահացածներու ցանկերու վրա վիրավորներ, կանտումներ, կարելի է նկարագրել այս վերջի շաբաթներու իրավիճակը։ Այո, հատկապես ապրիլ ամսվա սկիզբը մինչև մայիսի առաջին շաբաթը ահավոր թեժ էր գացությունը,
չեք պատկերացնել, այսինքն յուրաքանչյուր վարյանը, որ հրթիռ գնեդվի կամ հրացանց գնեդվի, իսկապես որ աչքի դարձեր շենք կփլադարվի ահավոր բադեր եւ ոչ թե օրվան 1-2 ժամվան, օրվան 24 ժամվան ընթացքին մայիս ամսվան սկիզբը այդպես էր։ Այո, հատկապես իմիջայլոց նախադասություն, որ եթե մամուլով այլ գլսեք, այդեն որ Հալեբի մեջ աբահով շրջան չգա, փարացի օրեն ճիշտ է։ Ոչ մեկ թաղամաս, ոչ մեկ շրջան, ոչ մեկ փողոց Հալեբի մեջ աբահովություն գվայել է։ Յուրաքանչյուր վայր թիրախ է հրթիռագործման եւ այսպես է եղավ անցաշաբթվան ընթացքին, որ դեղի հրթիռագործում եղավ։ Շենքեր փլադարվեցան, ավերակների դակ մարդիկ մնացին, թե աչքի քիշեր նոկյուրի շրջանի մեջ որ հայահոտ շրջանի միևնույն եւ կբադայեցավ։ Ես քիշերին հարկագում կորդեցին զինյալ ապեքսական խմբավորումները եւ հրթիռագործում դե ունեցավ, շենքը փլադարվեցավ եւ բարեփոխաբար հայոց չկային, բայց դեղացիներ անշուշտ ավերակների դակ մնացին։ Իսկ ինչ է մենք այս ժամանակաշրջանին վիրավորներ ունեցանք, ձանր վիրավորանքներ կար, անդամահատված բարականներ ունեցանք եւ երկու զոհվենք ապրիլ մայիս ամսվա ընթացքում։ Ինչ հերավորության վրա են հագարակորդ կողմերը, այսինքն տեսանելի են, եթե բադուհաներ են նային կամ բադշկամներ են։ Ոչ, տեսանելի չեն, բացի նոկյուրի շրջանեն, որ ուղղակի գրագի կոդի վրա գտնվող շենքերեն, այո, կարելի է տեսնել, որ այդ շրջանների մեջ արդեն հայ բնակչություն չունենք, բայց քիշերը երբ որ խաղաղություն գլա արդեն հոսանքն կանչադրի, ցայներ գլսվի շատ հստակ իրենց խոսակցության ցայները եւ Ալլահու ակբարները կարելի է լսել։ Այո, իսկ եթե խոսենք մեր հայության TV կախտողներու, կախտի շարունակականության, մեկնողներու ուր հասած է այդ ելք ու մուտքը, դերևս ավելի ելք կան մուտք։ Այո, ցեզի հստակ բացիր գալու համար, որ մեր դեղեցությունները նոր են դակավին թարմացած են, դպրոցական աշխատանքներու թիվերն են, որտեղ մեր դպրոցները այս մի քանի օր առաջ միան ավարտական քննությունները անցողական դարձերու ոչ պետական քննությունները վերջացուցին, հետևաբար մեր թիվերը սպից ճիշտ են։ Ինչ որ քաղտեցին վերջին 6-7 ամսվա ընթացքին, անգից հետո համեմատաբար 110 փոփոխություն եղավ, այսինքն Հալեբի բնակչության թիվը որ 67,000 հայ գաշվե, 1/3 այսօր դակավին Հալեբի մեջ կգործե, իսկ հիմա քաղաքներուն թիվը ներքին դեղաշարժը ավելցավ, այսինքն Դովեզերիա շրջանները, Լատակիա Թարսուս կեսապ դեղաշարժը ավելցավ, քան Կանադա կամ Ավստրալիա, որ Ավստրալիան ալ վերջերս ներքախտի աշխատանքները աշխուժատուցորով հետել, մեկ մասամբ որտեղ հոնգի եղած լուրերը քաչալերական չեն, քաղաքներուն, եւ երկրորդը որ մարդիկ այլևս իվիճակի չեն երկեն դուրս ելնել, մանավանդ երբ որ Լիբանան մնալու բարձրացանքին դակ է եւ կյանքը փնի ծղածել Լիբանանի մեջ, անոր համար գնահատեն մնալ Հալեբ կամ ներքին դեղաշարժի ենթարկվի, քան ցույց։ Իսկ տնտեսական, եթե խոսենք ամենօրյա կյանքի մասին, ինչպես կարելի է Տրամփ շահել, ինչ աշխատելով, այսինքն այդ ընտանիքները իրենց ապրուստը ինչպես կճարեն։ Այո, Հալեբի մեջ 4 տարի է տնտեսություն արտադրողական, որ Հալեբը Սուրիա մագարտագին չէ, միջին արևելքի մագարտագին արտադրողական թիվ 1 քաղաքն է, Փամբագեղենի, ձանր եւ հետեւ արտադրություններում 4 տարի այդ գործարանները կանցված են եւ չկանցված է 190 Թուրքիա, Թալանված եւ Թուրքիա տեղափոխված են։ Ագոր պատճառով Հալեբի արտադրողական բնակավայրը կանցվեցավ, հետեւաբար տնտեսությունը քայքայվեցավ։ Հետևանքով մարդիկ գործազրկվեցան, մեծ թվով ընտանիքներ անկորձ մնացին, բայց բարեփոխաբար եւ հայու նկարակիր էր գերեւի, որ դու նստող դրամաշ չեղավ։ Ամեն մեկը քրքուն ջալին նայեցավ, բզիկ վաճառականություններ, արհեստ փոխողներ եղան, Ըսկական բարձրապես արորիա հասը ապահովելու համար սիրուն կորձերու երտար, նույնիսկ դեստեղենի աշխատանքով սպաղին, բայց դրամատիկ չեղան որ մնացին եւ օժանդակության միան վստահեցան։ Իննական մեջ կդրող հարց սղաճն է, անդանելի սղաճն է Հալեբի մեջ, Սուրիականի արժեզրգումը դոլարի թիմաց մեծ ավեր կորձ է եւ արորիա մենք այդ հարցը ունենք Մերքով
ամսական այսօր աշխատավարձերը մնացին նույնը, բայց ցանկը նվազագույն 8 անգամ ծրեց։ Այո, իսկ շատ հաճախ կխոսվի էլեկտրականության ճուրի գտվելու վերադարձի, այո, հիմա ամառ է մեր առջև, ճուրի վիճակը ինչպիսին է կամ նույնիսկ էլեկտրականության։ Այո, բարեբախտաբար ճուրի վիճակը վերջին 6 ամսվան ընթացքում անցյալ տարվա խնդիրները փառք Աստծո չունեցանք։ Նախապես եղավ որ շուրջ 50-60 օր ճուրեր բոլորովին անցկացվեցան, այսինքն մենք փողոցը ճրվորներ փորվեցան, անալպարեստական ընկերություններու կամ UN-ի կամ Գարմիր Մահեգի Գարմիր Խաչի գոմե, այդ ճուրերը օրերին ճուր քաշելով մարդիկ դուն դարին, բայց վերջին 6 ամսվա մեջ ճուրի հարցը մասամբ լուծված է գալտեք, թե էլեկտրական հոսանքը կմատակարարվի, ճուր մատակարարող գործարանները կգործեն եւ այսօրվա ծրությամբ եթե օրինակ շաբաթը կամ 10 օր անգամ 1-2 օր եթե մնկանչածվի ճուրը կայք կվերադառնա։ Դարձեք թե ճուրի խնդիրը լուծված է, իսկ էլեկտրականությունը վերջին այսին 10 օրվան ընթացքին քիզմը սկսավ աշխատել, այսինքն այդ հոսանք մատակարարող քիզը որ քիզերը բոլորը որ անշատված են, հիմա մեկ հատ սկսան աշխատել, այսինքն նվազագույն օրական 1-2 ժամ հոսանք կա։ Բայց հալեբի բարակային որ ճուրի ուրիշ ոչ մեկ քաղաքի մեջ չկա, էլեկտրականություն էլեկտրազին կորձիկներ ծրվեցավ, որ անշուշտ վճարում է, մեր պետական էլեկտրականությունը և ճուրը խորհրդանշական մենք կվճարենք, շատ քիչ ենքիները, բայց հիմա ասելով կվճարենք ամպերներու թրությամբ, այսինքն մենք կքննենք էլեկտրականությունը, որ սուղ է մեզ համար, բայց հարցը լուծեց, մարդիկ այսինքն մենք նվազագույն օրական 10 ժամ հոսանք ունի, բայց վճարովի հոսանք է, պետական գրեթե ծրի է, ասի վճարովի է։ Մարիա, ինչ է վիճակը գետնի վրա Ասադի ուժերու եւ այսպես արմատական ուժերու միջև որ զորքերը, որ դարածքները գրաված են եւ արդյոք այս վերջին շաբաթներուն ամիսներուն դեղաշարժ եղած է, թիրքերու փոփոխություն եղած է։ Այո, վերջին 3 ամիսներում փոփոխություններ չկան, բայց անոր նախորդող 2-3 ամիսներում մեծ հարաճանաց արձանագրվեցավ խավարական շրջաններում մեջ, Հալեբի գյուղերում մեջ։ Փաբագան գյուղը, այսինքն շուրջ 100 գյուղ ըստ պետական աղբյուրներու ազատագրվեցավ։ Բայց վերջին 2 ամիսները այս հարաճանացը ետ կասեցվեցավ, որովհետև ըստ Հալեբեն դարձիկ ռազմական աշխատանքները փոխադրվեցան այլ վայրեր եւ հոնը սկսան ազատագրման կորձի։ Հետևաբար գետնի վրա քաղաքի մեջ փոփոխություն համարյա չկա։ Մին զինյալ ընդդիմությունը եւ սուրիական օրինավոր փանակը ինչ վայրեր քիքեր որ գրաված էր եղած են նույնը մնաց։ Բայց քյուղական խավարական շրջաններում մեջ բարեփոխումներ կան։ Իսկ 3 դեպքեր եթե հետևեցած լուրեր են, որ Ռուսիան հայտարարեց, որ մինչև չորեքշաբթի ժամանակ պիտի ստացե Չորեքշաբթի մեջ ինքը պիտի սկսի ռազմական գործողություններու եւ ամբողջ տարածքին այն զինյալ ահաբեկչական խմբավորումներուն թեմ, որոնք գրակմարի համաձայնությունը պիտի խախտեն, առավել ջեփետնուսյա զինյալ ահաբեկչական խմբավորման թեմ։ Խոսինք Այդ չորեքշաբթի օր գարձեք թե սկսի ռազմական գործողությունները։ Մարիա, խոսինք Գաղութի համայնքի կազմակերպվածության մասին մենք անդադար կհիշեցնենք, որ այս համայնքը իր առաջնորդով, իր կուսակցություններով, միություններով շատ օրինակելի վերաբերմունք ունեցավ Գաղութի անդամներու նկատմամբ, ճիշտ կազմակերպելով, ներդաշնակությամբ աշխատելով, մեկ խոսքով շատ օրինակելի էր։ Արդյոք դարիներու, ամիսներու ընթացքին այդ միասնականությունը պահպանված է, թե ինչպիսին է այդ գազམ་ակերպական աշխատանքը աղքատներուն հասնելու, վիրավորներուն հասնելու, գումարները հասնող գումարները բաժնելու, ճիշտ բաժնելու։ Այո, ոչ թե միանալ միասնականությունը պահպանված է, այլև ամրացված է։ Մենք այսօր Հալեբի մեջ ինչ որ ցույց նշեցիք գազམ་ակերպությունները, բոլոր միությունները, համայնքները այնպիսի միասնականությամբ գործեն, որ կարելի է աշխարհում մեկ օրինակ զարայեցնել հայության միասնականության խաղապարին։ Շտաբի աշխատանքները գշարունակվին, շտաբի աշխատանքները որ գտել նկատի ունենած մեջը 3 համայնքապետները, 3 գազམ་ակերպությունները, ներկայացուցիչները եւ 2 պարիսպներ։ Այսինքն մեկ խոսքով բոլոր ղեկավար ուժերը, որ ընդմիշտ իրարու հետ համացման աշխատանքի մեջ են, օժանդակության աշխատանքները թե շտաբի որ բոլորը ներկայացնեն գշարունակվի եւ թե անհատ, այսինքն մեկ պարոնակ բարիկոդական եւ առանցին օժանդակությունները
Քարագոդյան հաստատությունը առանցին Սուրիա հայօգնության խաչը առանցին ժողովրդին ամեն ծավալ գործենք որ հասնի ասի օժանդակության իմաստով որ ճիշտ կարիքավորին հասնենք եւ խնդրություններ դեղի ունենան երկրորդ ուղղությամբ Գազագերբական կյանքը որ նշեցիք այո թե գրթական թե միութենական թե հասարակական կորձունեությունները կշարունակի փաստորեն մենք այսօր Հալեբի մեջ հյուրընկալած ենք Արցախեն եկած ընկեր Սավիթ Իշխանյանը եւ վաղը մենք Արցախի 25-ամյակի անկախության նվիրված զոնակատարություն ունենք մայիս 28-ի արդիվ անկախության տոնի նշում ունենք բարոնի բազոսի մասնակցությամբ եւ Թաղուտի գազագերբական կյանքը բոլոր քննարկավարներու մեջ համայնքային, գրոնական, մշակութային, գրթական, մարզական, բարեսիրական չեմ խաղաղ օրինակով ավելի դժտաբաությամբ կշարունակի բարձրապես Թաղուտի ինքնությունը բայելու համար եւ բարդ ոգարներու ընթացքին շահած է անոր դերը կանցնելու համար Մարիա ես ցեզի հարց պիտի տայի որ ապրիլի սկիզբը Ղարաբաղի մեջ եղած պատերազմը սահմանի վրա եւ ադոր հետեւող հայ ժողովրդի ամենտեղ այսպես զորակցությունը Արցախին դերևս ինչ որտեղ բաժար եղավ որբեսի Սուրիայությունը Հալիբահայությունը մորացության ենթարկվի բայց հավասիկ դուք կնշեք որ այդտեղ այսինքն ցեզի համար արդեն խնդիր չկա այն իմաստով որ դուք ինքներդ Արցախի ներկայացուցիչը այս բարակային գուսակցական ներկայացուցիչ հրավիրած եք Հալեբ եւ Հալեբով դուք ինքներդ Ղարաբաղով դուք ինքներդ կսպաղիք Հալեբի մեջ այսինքն ասելիք չունի ատկե ավելի Այո, իմիջայլոց խորհրդանշական երևույթներ եղավ, այսինքն մենք ներսկսունքը այսպես է, որ համաստային խաղապարները, համահայկական խաղապարները միշտ պիտի մնան մեր առաջնային ֆիքսերով, մեր դեղայնական հարցերը պիտի չխոչընդոտի անոնց, փաստորեն մեր բզիկները դպրոցներում մեզ խորհրդանշական դուպեր հաստատեցին եւ իրենց Արցախի տասնյակներում, որ իրենք ալ մեզ օգնեցին Սուրիա հայդակնավին փոքր գումարներով կարևոր այդ մասնակցության մտնորդը ստեղծվեցավ դպրոցներում մեծ ստացախոսություններ եղան միություններում մեծ ծրնակներ եղան կարևորը ադենտանոր դրամատուրգիա փոխանցվեց մենք քայլ առ քայլ հետևեցանք Արցախի նույնիսկ ինչքան եթե հետևեցաք ալմամուլին Հալեբահայ դեղակ Սուրիա հայ դեղակ որ Հայաստան գտնվեին նույնիսկ անդամակրվեցան որպես իրազմաճակատ մեկնին Այո վերջին հարցում խորհրդարանական ընտրություններու կապակցությամբ դեղի ունեցան իհարկե Սուրիա ոչ բոլոր այո ոչ բոլոր դարածքի վրա Հալեբի մեջ Ժիրայ Ռեյսյանը որ առաջնորդարանի եւ ընդհանրապես Գաուտի շտաբի հոսնակներ Դամասկոսի մեջ Նորա Արիսյանը նաև ընդրվեցավ ինչպես տեղ ունեցավ Գաուտի մեջ այս ընտրական գործընթացը արդյոք միասնականություն կար եւս այս անուններու շուրջ Այո Բարոն Ժիրայրի բարակային Հալեբի ընդրադարածքի մեջ Բարոն Ժիրայր Ռեյսյանը մեր բոլոր գոմերում միասնական տեխնազոր եթե կարոշական մեր արշավին հետևեցակ ինքը հայտարարվեցավ միասնական տեխնազոր բոլոր համախորհուրդ բոլոր գազագերբությունները բոլոր միությունները Բարոն Ժիրայրին զորավիք կանցնեցան եւ ինքը բոլորից ներկայացուցիչ եղավ եւ մեր ընդրական միտինգներուն կամ քրավոր տեխնավոր կարողաշավի մեջ նույն ադայդվեցան ոչ թե միան ասկայն առաջնորդան ներկայացնող գոմերը այլ բոլոր գոմերը իրենք հայտարարեցին եթե հետևեցած քրավոր մամուլով որ Բարոն Ժիրայրը բոլորը ներկայացնի իսկապես ընդրական մասնակցությունը աշխատանքները հրազանցորեն օրինագելի ինչ է որ մենք ամեն տարի հայցինը կփաստեր օրինավոր ներկայացումը եւ Հալեբի մեջ կներկայանար որպես լավակույն գետրոն այս տարի մենք հատուկ գետրոն չունենք իդարբերություն պայմաններու փերումով անորմալ դարձեր ընդրած շրջաններու մեջ մասնակցեցան եւ արդյունքը շատ լավ է Դամասկոսի մեջ նույնը Նորա Արիսյանը միասնական տեխնազոր եւ միասնական դեսագետ ներկայացնող թեմքեր եւ անոր հիման վրա ինքնալ կոզոմ ներկայացել մենք այսօր Սուրիա խորհրդարանի մեջ ունենք երկու միասնական ներկայացուցիչներ խորհրդարանի Իրենց պատկանելիությամբ տաշնակցական բայց ներկայացնող ամբողջ համայնքը այս առումով Այո բոլորը ներկայացնող թեմքեր են եւ դուքնան Մարիա Գաբրիելյան շատ ուրախ ենք որ գրծանք որտեղ միշտ չէ որ Թյուրինից կապվիլ ուրախ ենք որ այս կապը հաստատվեցավ այսօր մենք
դժբախտաբար դերևս անհրաժեշտ բավարար չափով չենք խոսիր, չենք սուրիահայության կողքին չենք, հանցանքի զգացումը բոլորիս մեջ կա, մեղքի զգացումը ձեր նկատմամբ, որովհետև դուք կրակներու տակ եք եւ իսկապես կրակի տակ եք, այսինքն բարիփուն առումով հույսով ենք, որ դեպի լավ չեմ գիտեր որ կանով մեր հույսերը պիտի արտարացվին, բայց ամեն բարակայի գաղութենք եւ կհուսանք, որ լավ կլա ամեն ինչ ձեզի համար եւ մենք կալ ավելի կհուսատրվենք ձեր ամբողջ Սուրիահայության եւ հատկապես Հալեբահայության անունով, դուք որ դաշնաբի սկիզբում մեզի հետ մնացիք, աջախ գաբեր հաստատեցիք, ինչքան որ գտակ ամեն մեկի դեղական խնդիրներ ունի, բայց մեզի հետ եղակ փարոյաբես, նույնիսկ անորոշ Սուրիահայության անունով եւ Սուրիայի շտաբօգնության վերագանցնի մարմնի անունով խորին շնորհակալություն եւ երախտագիտություն։ Մենք ենք շնորհակալ, լավ մնացեք եւ կրկին կապի մեջ կլանք Մարիա։ Մեզի հետ էր Մարիա Գաբրիելյան Հալեպեն, շնորհակալություն սիրելու ընկերներ, մենք այսօր փորձեցինք խոսիլ ոչ միայն Սուրիահայության մասին, բայց ընդհանրապես մեր հյուրերու հետ Անտուան Սվեր եւ Ժերաշալյան բացատրել ընդհանրապես քաղաքական եւ ռազմական վիճակը Սուրիո մեջ։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։ Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.